नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने माणबसा गुरुवार पूजा परे माण उजापना करा जाय थाए। माण उजापना किपरि करा जाय थाए ताहा आज आमे एही भिडियो रे जानिबा। सांग माने ओडिशार घरे घरे मार्गशीर मासरे माँ लक्ष्मींकर पूजा करा जाय थाए। केउं केउं घर मानकरे मार्गशीर मास सारा माण बसैकी पूजा करिथांती। किछि घर मानकरे केवल गोटिए पाली रे ही माण बसई पूजा करिथांती। जदि किछि असुविधा होइथाए तेबे जेमिति कि छुतिका हेउ कि मूर्तिका हेउ एही कारणरू जदि सेमाने मार्गशीर मासरे माण बसैकी पूजा न करि पारुछंती तेबे सेमाने कौन करंती माघ मासर शुक्ल पक्षरे जेउ गुरुवार पड़ी थाए सेही गुरुवारे सेमाने माण बसाई थांती एवं माण बसैकी उजापना मध्य करि देई थांती। तेबे माण किपरि उजा जाए से विषय रे आमे जानिबा। सांग माने माण बसाइबार समय हेउछि ब्रह्म मुहूर्तरे सूर्य उदय पूर्वरु। आपण कौन करिबे ना स्नान करिनेबे। गुरुवार दिन मने रखिबे साबुन की शैम्पू लगाइबे नाही, तेल मध्य लगाइबे नाही। हलदी लगाइकी मुंड धोइकी गाधोई नेबे। गाधोई सारिला परे आपण शंखा सिंदूर अलता लगाई नेबे। तापरे मुख्य द्वार रे कलश बसाइबे। कलश बसई सारिकी कलश जो बसैले सेठी मां को आपण बरणी करिकी घर भीतर को आह्वान करिबे। ता पूर्वरु बुधवार दिन कौन करिबे ना आपण घर धुआ पोछा मांकर जो पूजा सामग्री जेमिति लागी थाए आंब डाल फूल बरकोली पत्र दुब घास धूप दीप इत्यादि सबु किछि नेई आसीथिबे। बुधवार दिन राति रे सबु जगारे चिता पकाई देइथिबे। गुरुवार दिन केवल पूजा पूर्वरु जेउ आपण कलश बसाइबे कलश बसाइबा पूर्वरु खाली झाड़ू रे झाटेई देबे। तापरे मां को जेतेबेले मुख्य द्वार रे आपण बरणी करिबा परे मां को घर भीतर को आह्वान करिबे एवं मांकर घर भितरे पूजार्चना आरंभ हेबो। तो सांग माने घर भितरे जेउ स्थान रे मांकर आपण पूजा करिबे सेठारे बुधवार दिन राति रे ही कोठी काटी देइथिबे। गुरुवार दिन पूजा पूर्वरु सर्वप्रथमे से जो कोठी काटी थिबे सेही कोठी उपरे चंदन सिंदूर लगाई पंचामृत टिके छिंचन करिदेबे। तापरे कलश स्थापन करिबे। कलश जेतेबेले आपण स्थापन करूछंती कलश रखिबा पूर्वरु टिके धला धान रखिकी कलश बसाइबे। कलश पूजन करी पंच देवतांकु आह्वान करिबे। कलश किपरि स्थापन करिबे। ना कलशर बेक पर्यंत आपण जल रखिबे। गोटे 5 पत्र विशिष्ट बा 7 पत्र विशिष्ट बा 9 पत्र विशिष्ट आंब डाल रखिबे। गोटे गुआ रखिबे। फूल बरकोली पत्र दुब घास देईकी कलश स्थापन करी कौन करिबे ना प्रथमे अग्रपूज्य हेउछंती गणपति बाबा। तो गणपति बाबा को पूजा करी आह्वान करिबे। तापरे मांकर स्थापन करिबा पूर्वरु मां को स्नान कराई नेबे। मां को पंचामृत एवं गंध हलदी मिसा जल रे स्नान कराइबे। जेउथिरे भी स्नान करिले मध्य मां को पंचामृत रे स्नान करांतु कि हलदी पानी रे स्नान कराइला परे मध्य शुद्ध जल रे मां को आउ थरे स्नान कराई देबे। तापरे मां को सहित पेचा हाथी मांकर वाहन तांकु मध्य स्नान कराई देबे। मां को स्नान करि सारिबा परे तांकु भल भाबरे पोछि नेबे। मां को चंदन सिंदूर नूतन वस्त्र जहा मांकर अलंकार थिबो से सबु को पिंधाई मांकर बेश कराई नेबे। जो तांकर वाहन हाथी एवं पेचा तांकु मध्य पोछि चंदन सिंदूर नूतन वस्त्र पिंधाई देबे।
ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ଉଦ୍ଯାପନ ମାଣ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଟୁଳି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୂର୍ବରୁ ଚିତା ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଧୋଇବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇନା, ପାନିଆ, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, କଜଳପାତି, କଉଡ଼ି ଏଇସବୁ ମାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ, ଏସବୁକୁ ମାଣ ବସାଇବା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଣ ଉଦ୍ଯାପନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହା ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଠି କୋଠି କାଟିଥିବେ, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଚିତା ପକାଇଥିବେ, ସେହି କୋଠିରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ତ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ। କୋଠି ଉପରେ ଆପଣ ଖଟୁଳି ବସାଇବେ। ଖଟୁଳି ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ରଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଖଟୁଳି ଏବଂ ପିଢ଼ା। ଯଦି ଆପଣ କାଠର ବସାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ପିଟା ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ତ ପିଢ଼ା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ନୂଆ ଧାନ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ୱେତ ଧାନ ବା ଧଳା ଧାନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଧଳା ଧାନ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଲ ଧାନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଧଳା ଧାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାଣ ବସାଇବେ। ମାଣକୁ ଧଳା ଧାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। ମାଣ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଣ ବସାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ମାଣ ବସାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେମିତି ବସା ହେଉଥିବ, ଯେତୋଟି ବସା ହେଉଥିବ, ସେତୋଟି ଆପଣ ବସାଇବେ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିବ ନା, ଧାନ ମେଣ୍ଟା। ମାଣବସା ପୂଜାରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଧାନ ମେଣ୍ଟାର ପୂଜା ନିହାତି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପୂଜାକୁ, ମାଣବସା ପୂଜାକୁ ଧାନମାଣିକା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଧାନ ମେଣ୍ଟା ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥିବେ, ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଟୁଳିରେ ସ୍ଥାପନ କରାଇଦେବେ। ମାଙ୍କର ବାହନ ଯେଉଁ ପେଚା, ହାତୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖଟୁଳିରେ ରଖିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, 3ଟି ଗୋଟା ଗୁଆକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେଇକି ଯେଉଁ ପିଢ଼ା ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ, ଖଟୁଳିରେ ସେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ରଖିବେ। ସେହି ଗୁଆରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା, ସେ ଖଟୁଳିରେ ଖୁଦମଳୁଖ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋବପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି 2ଟା ପୁଟୁଳି କରିଦେବେ। ପୁଟୁଳି କରିକି ଦୁଇ ପଟେ 2ଟା ରଖିଦେବେ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଚିଲା କଦଳୀ, ମୂଳା, ଆଖୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୂଳା, ଆଖୁ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ମୂଳା, ଆଖୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଦେଇକି, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ସୋରିଷ ଫୁଲ ମାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦେବେ। ମାଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲମାଳଟିଏ କରିଥିବେ, ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିନେବେ। ଏବେ ମାଣ ବସିଗଲା। ମା ସଜବାଜ ହୋଇ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମାଙ୍କର ଆପଣ ଆଳତି କରିବେ। ଆପଣ କେମିତି ଆଳତି କରିବେ ନା, ଧୂପ, ଦୀପ, କର୍ପୂର, ଝୁଣାରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଧୂପରେ, ତାପରେ ଦୀପରେ, ତାପରେ କର୍ପୂରରେ, ତାପରେ ଝୁଣାରେ ମାଙ୍କର 4 ପ୍ରକାର ଆଳତି କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ, ତାପରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ମାଙ୍କୁ 10 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଭୋଗ ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ସକାଳ ସମୟରେ ପଣା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଲଗାଇବେ। ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯେଉଁ ସକାଳ ସମୟରେ ଭୋଗଟା ଲାଗିଥାଏ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ବାଳଭୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସକାଳ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବେ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦେବେ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଦିନସାରା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳିବ।
केबे पर्यंत ना माँ उजापना जेते पर्यंत न हेइछि सेते पर्यंत से अखंड दीप घीर दीप लगी थाए। माँ पाखरे सबू जो बासनकुसन माँकर थाए से बासनकुसन माँ पूजारे ही लगी थाए। अन्य कौनसी पूजारे से सबू बासन लागिबनी। मने रखिबे सांग माने माँ पाखरे जो बासन लगी थाए सेथिरे कंसा बासन बा पित्तल बासन लगाइबे। पित्तल बासन रे ही माँकर भोग प्रस्तुत करने सहित माँ को भोग मध्य कंसा बासन माँ को भोग मध्य कंसा बासन बा पित्तल बासन रे माँ को अर्पण करिबे। तापरे सांग माने दिन बेलार पूजा भोग सरी जाइछि। एबे दीपहर रे माँकर भोग प्रस्तुत करिनेबे। माँ को पाखरे सिझा मंडा भोग लगी थाए। तो सर्वप्रथमे कौन करिबे ना जेतेबेले भोग प्रस्तुत होई सारिथिबो तो घिओ दीपरे माँकर आळती करिनेबे। आळती परे माँ को पाखरे 10 गोटी एवं गणेशंक पाखरे 5 गोटी सिझा मंडा भोग लगी थाए। प्रथमे गणेशंकु भोग लगाइबे तापरे माँ को भोग लगाइबे। माँ को भोग लगाई सारिला परे आपण लक्ष्मी पुराण बही को संपूर्ण पढ़िबे। तापरे बही पढ़ी सारिला परे आपण प्रसाद सेवन करिबे। सेहीपरि संध्या पूर्वरु माँ को भोग लगाइबे एवं माण उजापना करिबे। उजापनारे नड़िया कोरा छेना फल गोलमरीच गुंड अदा पकाइकी माँ को पाई संध्यारे पणा प्रस्तुत करिबे। पणा भोग प्रस्तुत करिबे तापरे माँ को अर्पण करिबे। संध्या आळती करिबे। आळती जेउ करुछंती दीपरे गुआ घिओर जो दीपटी सेही दीपरे ही माँकर आळती करिबे। तापरे आपण माने माण उजापना करिबे। सांग माने मने रखिबे माण उजापना करि सारिबा परे ही घरर जो अन्य देवादेवी थिबे तांकु संध्या धूप आळती देबे। संध्या पूर्वरु ही माण उजापना करिदेबे। सांग माने एपरी 3 धूपरे अर्थात सखाळ द्विपहर एवं संध्या भोगरे 3 धूपरे माँकर पूजा अर्चना करी आपण माने माण उजापना करिबे। एहीपरि भावरे माण उजापना करा जाई थाए। सांग माने निष्ठार सह आपण माने पूजा करंतु। माँ को निजर मनर कथा श्रद्धार सह जणांतु। माँ आपण मानकर समस्त मनस्कामना को निश्चय पूर्ण करिबे। आपण मानक जीवन मंगलमय हेब। तेबे सांग माने आशा करुछि आजिर भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाबरे भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहले लाइक करंतु शेयर करंतु। आम चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करि दियंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।